kenapa dalam ayat ini dikhususkan akan perempuan daripada laki-laki? Pakon hang gemeh dan lo melindung daripada laki-laki yang tukang sihir. Pakon gemeh perempuan. Karena bermula sihir mereka itu perempuan itu lebih bersengatan daripada sihir laki-laki. Berarti sihir perempuannya lebih berat. Imat bagah taimat daripada sihir laki-laki. Maka dia tanya baik sampai kenang sihir buat orang. Borinang ya. Berkayam tak baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaqi makiyatu aw madaniyatu wa hiya khamsu ayati. Nuzilat hadhihi suratu wallati ba'daha lamma sahara lubaidu yahudi nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi watarin bihi ihda asyarata uqdatan fa'alamahu Allahu bidzalik wa bimahallihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu surah Al-Falaq. Diturunkan surah Al-Falaqnya di Makkah, nah yang pegah di Madaniyah. Waya itu 50 ayat. Diturunkan akan ini surat dan allati sesudahnya surat gepetrol oleh Allah SWT surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Pajan masa gepetrol lama pada ketika menyihir oleh Lubaid seorang Yahudi akan disihir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak disihir fi watarin pada kain yang sabit dengannya kain itu sebelah bawah ikatan. Fa'alamahullahu maka geperunuh akannya Nabi oleh Allah dengan demikian dan dengan tempatnya demikian. Tadi gepetrun surat Qul a'udzu birabbil falaq dan gepetrun Qul a'udzu birabbin nas. Dikarenakan masanya Nabi kadisihir le sidro Yahudi yang namanya Labid. Pak disihir pada sebuah benda yang diikatkan sebelah bawah punca. Maka Nabi kenong sihir yang tukang sihir adalah Lubayid seorang Yahudi ataupun Labid seorang Yahudi yang bak sebuah benda yang benda tersebut adalah sebelah bawah ikatan. Maka Qul a'udzu birabbil falaq 50 ayat. Qul a'udzu birabbin nas 60 ayat. 5 tambah 6 beduk 11. Maka perkhasiat sehingga 11 bawah ayat. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Karena sabah ayat gekele Nabi Qul a'udzu birabbil falaq putus sabah ikatan. Qul a'udzu birabbin nas putus sabah ikatan. Habis truk 11 bawah ikatan, habis 11 bawah ayat geken putuh babandum ikatan sihirnya. Kiban terjadi asbabun nuzul. Cina kalau asbabun nuzul. Bermula sebab tron dua buah surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas telah diterbit oleh Baihaqi pada dalil kenabian daripada Tariq Kalbi, daripada Abi Saleh, daripada Ibnu Abbas. Qala berkata ia, marada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradan syadidan. Sakitlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebagai sakit yang bersengatan. Maka datang akannya Nabi oleh dua malaikat, dua malaikat. Faqa'ada maka duduklah oleh salah satu keduanya dua malaikat di sisi ulainya Nabi dan bermula malaikat yang lain di sisi dua kakinya Nabi. Truk dua malaikat, sidro rok kaki, sidro urat ulai. Faqala maka berkatalah oleh malaikat di sisi dua kakinya Nabi bagi malaikat yang ada di sisinya oleh Nabi. Ikun dek le malaikat yang na ba ule ikun ba yang na ba aki ikun ba malaikat ba malaikat yang na ba ule Nabi. Pu ikun matara. Apa yang kau lihat? Ke malaikatnya. Qala berkata malaikat yang na ba ule tap ke malaikat. Qala berkata malaikat yang nabaki wa matab. Apa itu tab? Qala berkata ianya malaikat yang naba oleh sihir. Sihir. Qala berkata ianya malaikat yang nabaki wa mansaharu. So yang sihir Nabi.
Qala berkata malaikat yang naba oleh Lubayyid bin Aqsam sidro Yahudi. Berarti tukang sihir ni adalah Lubayyid bin Aqsam sidro Yahudi. Qala berkata ianya malaikat yang naba aki, ayyuhuwa pat disihir. Seri mana dia nya sihir? Pat disihir. Qala berkata malaikat yang naba oleh fil bi'ri dalam sumur keluarga si fulan. Sumur Zarwan. Sumur Zarwan. Pada bawah batu yang besar, pada dalam keadaan terbungkus. Berarti dia juga mon Zarwan, kalau ju bate inan raya saboh, angkat batenya di baru batenya na saboh buhul ataupun saboh bungkusan yang lam bungkusannya tiblah boh pun punca. Makanya malaikat gepruno tu nabi. Gepruno nabi bahwa nabi kenong sihir, tukang sihir sidro labit daripada Yahudi. Ka, cina kalau luar. Tentang asal usul gisihirnya, ino luar keno. Berat? Ja'at. Datanglah oleh pembesar Yahudi kepada Lubayyid bin Aqsam, nya asal usul nabi disihir. Datanglah oleh pembesar-pembesar Yahudi kepada Lubayyid bin Aqsam. Dan ada ianya Lubayyid bin Aqsam itu sudro halif pada Bani Raziq. Wakana dan ada ianya Lubayyid itu sahir, urung yang mensihir. Faqalu maka berkata mereka itu hanya bandum, anta asharana. Bermula engkau itu sealim-alim kamu, gure kamu dengan ilmu sihir. Waqad saharana dan sungguh kami sihir akan Nabi Muhammad kenawa Yahudi. Maka tidak memberi bekas fihi padanya sihir. Akan sihir kamu akan sesuatu. Hana memberi bekas, membacut pihak. Membacut pihak hana memberi bekas. Wa nahnu dan kami jadi. Bagi engkau akan upah. Di atas bahawa engkau sihir akannya Muhammad. Bagi kamu akan sebagai sihir yang jid memberi bekas. Kamu hamampan mesihir Nabi Muhammad nyo. Nyo ci urusan dron. Karena dron panghule sihir. Ken awak pembesar Yahudi. Maka memberi oleh mereka itu baginya Lubayyid akan dinar. Dinar jepeng. Fa'ata maka mendatang ianya Lubayyid akan tidro lamid Yahudi yang ada ia itu menghadam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupaji iho itu tidro lamid yuja barumoh Nabi. Falam yuzailu maka senantiasa inan tabi anamid sehingga mengambil ianya lamid akan yang jatuh daripada ulai Nabi. Berarti bau sihir Nabi. Dan dipersiapkan akan gigi-gigi daripada sugutnya Nabi. Berarti disihir Nabi daripada Nabi yang jatuh daripada sisir ataupun sugut dan ngon gigo-gigo sugutnya. Disihir nah. Berarti Nabi disihir dengan Nabi. Nabi yang jatuh pada janggut, pada rakson, pada ulai Nabi. Pada ulai Nabi. Dan icok dipersiapkan gigi-gigi sisirnya. Icok tu disihir tu sebelah bawah sebelah anu sugut. Kemudian disihir pada sabah buhul. Ya. Maka masanya waktu Nabi kena sihir, sakit Nabi pada masanya padutnya kau. Le pendapat ni dekat dalam kan. Di dalam na yang pegah peluru takit Nabi. Na yang pegah 6 bulan takit Nabi. Na yang pegah situn takit sakit Nabi kenong sihir. So tukang sihir labid ataupun Lubayyid sidro urung paling raya ilmu sihir dalam masa Yahudi. Maka kepetron tu surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebelah bawah ayat sigo kebaca ayatnya. Tikra kebaca ayat, tikra petuh. Tikra kebaca, tikra petuh. Abih bandum kebaca Qul a'udzu birabbin nas sampai Qul a'udzu birabbil falaq, makanya abih truk bandum sehingga putuh bandum ubena buhul-buhul yang diicarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Kemudian keperintah ianya Nabi akan Sayyidina Ali dan Zubair dan Ammar bin Yasir untuk dia acok sihir buhulnya ataupun bungkusannya. Nya berarti surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nasnya adalah seraya-raya doa juga dalam undang-undang
Tulak sihir. Tulak sihir ni berkain tak kena. Di dalam cerita kalau kelebihan je. Kelebihan surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas. Laqad anzalat alayya suratani ma anzala mithluhuma. Watai geputron surah Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas gekele Nabi sungguh diturunkan di atas lun oleh dua buah surat ma anzala mithluhuma, tidak ada bandingan misal keduanya. Hana bandingan. Dupnan hayu surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hayu dah. Hana bandingan berah. Kemudian hadis dalam ibarahnya wa minha, sebahagian daripada hadis bahawa sungguh Nabi ada yang Nabi itu melindung yang Nabi daripada gangguan jin dan gangguan insan. Maka manakala turunlah oleh dua buah surat Na'udzataini, niscaya mengambil ia Nabi dengan keduanya dua buah surat dan ketinggai ia Nabi akan barang selain keduanya. Nabi selalu melindung juga daripada gangguan syaitan, gangguan jin dan gangguan manusia. Tapi tron surat Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas, gepueh doa-doa melindung lain. Gecok Qul a'udzu birabbil falaq, gecok Qul a'udzu birabbin nas. Nyanduknan Nabi. Maka ambil Nabi akan dua buah suratnya dan ketinggai Nabi akan barang selain keduanya. Yang perlu pegah raya tat kelebihan surat Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Hai ma anzala misluhuma. Hana bandingan misal keduanya. Tapi asbabun nuzul turun ayatnya yang dipetul oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pada masanya kadisihi li sidro Yahudi paling raya. Demai tayang igop. Demai nabinya kena kukum maksum. Nabinya maksum terpelihara tat. Mungkin Nabi kenang sihir. Nai dalam. Suma kulta, jika engkau kata bagaimana memberi bekas sihir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta bahwasanya Nabi itu maksum dengan kun Allah Taala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah gejaga kata daripada manusia. Pakon kenang sihir. Pakon memberi bekas. Ada yang pegang Nabi hana kenang sihir. Mungkin Nabi kenang sihir kerana Nabi maksum. Wa aji ujiba, dijawabkan dengan bahawa sungguh maksum daripadanya Nabi itu barang yang membawaki bagi perusak pada akalnya Nabi. Nyan inan yang gejaga. Yang gejaga tathan kenong, yang baule, yang disihir, yang dipegadoh akai. Nyan inan ngam maksum. Isihir tanya kepegadoh akai Nabi untuk ubati syariat. Nyan ngam maksum. Tapi menyosihir jasad Nabi mentok. Sakit Nabi mentok. Nyan sifat bacari. Sifat bacaria. Hana runtuh derajat nak. Hana runtuh derajat kenabian. Wa amma ma ada dzalik, adapun barang selain demikian, maka dia itu daripada sifat-sifat basyariah yang boleh pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain untuk pencedera akai, selain untuk persia-sia syariat ataupun pematinya syariat, nyan bandum nyan adalah sifat basyariah. Jid bak Nabi yang apa-apa. Nabi menyai sihir Nabi untuk penghancur agama. Dipubalik sihirnya untuk pancur agama. Nyahang kenang Nabi kerana Nabi maksum, tapi menjadi sihir bak jasad, bak badan, haik bu Nabi, haik gejak Nabi, nyan hanajit ke runtuh derajat Nabi karena Nabi itu manusia. Ayatnya menunjuki katanya bahawa sihirnya betul ini. Sihirnya betul ini. Hai Nabi mantang kenang sihir. Maka katanya bersering takun qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Menyo lele kadang tanya sihir katanya kadang cikon tiblah bawah punca le. Kikon tiblah bawah ikatan le. Pecit kateribe bawah ikatan. Mak menyo sihir tanya teribe bawah ikatan. Payah takun teribe bawah ayat. Tak kali ju tiblah kali tertuh. Teribe tertuh go qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas payah takun. Baru tuploh sihirnya. Nabi tiblah go maka ji madas si go bekum putuh bandum. Kadang nak cik orang-orang ini nunggu kalau kengken tapi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi mantan takit lan tubuh lu lagi long kenang sihir. Ada Nabi disihirnya disihir simiat. Diubah daripada sehat menjadi sakit. Ada nan sihirnya termasuk sihir simiat di dalam kan. Sihir simiatnya adalah hailun sana'ah. Mengubah ciptaan daripada benci menjadi cinta, daripada cinta menjadi
benci. Daripada manusia jid ke burung, jid ke binatang, jid ke kameng. Kau nak lagi tihe-tihe MN buka ubat apa nak? Yang tihe apa? Yang sihir simiat ke berapa empat. Mana simiat? Mengubahkan ciptaan daripada manusia jid ke mana? Daripada manusia jid ke kitik. Yang jid. Adapun balik benda jimat akan ke hewan dan akasnya nya mungkin. Nya benda nya berje ke manusia je. Nya benda mati berje ke hewan je. Nya mungkin. Nya mungkin thi. Ada nama benda mati bi menggerak-gerak bi jak-jak umpama ji bum nyawang. Nya tidak mungkin. Munya mungkin lagi nya pasti jit dipudep urang mati. Dan jit han mati ji haji dari nyawang. Tapi urang ente mati jit boleh berkah. Katanya berkaim-kaim takun qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yan ka. Berarti gepetron suratnya li Allah Subhanahu wa taala mala lama. Undang-undang lama apabila ditamong bapi madi dengan makna haina. Ya kan? Nyahu kalau kan? Lama apabila ditamong bapi madi maka dengan makna pada ketika menyihir kon manakala pada ketika menyihir oleh Lubayt Yahudi akan Nabi pada sabah buhul ataupun sabah kain yang kain tersebut nasiblah boh ikatan. Maka keperunuh akannya Nabi oleh Allah Ta'ala dengan demikian dan dengan tempat demikian. Tempat sihir bak sumur zarwan di baruh batai besar. Angkat batai besar ibaruhnya na tempat. Itanom. Nya keun tanya nya jamu-jamu ino itanom pun itanom bak rumah tenggu. Pun ti lamon tenggu. Dari zaman kana sihirnya. Maka gepu datang akannya sihir maka gepu datang akannya bungkusan bunuh di antara dua hadapan Nabi dan diperintahkan akannya Nabi dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua boh. Fakana maka ada ianya Nabi kapan-kapan membaca ia Nabi akan satu ayat min huma daripada keduanya. Dua boh surah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas saboh ayat keun. Niscaya terlepaslah oleh satu ikatan. Saboh ayat terlepas satu ikatan. Dan geperdapat ianya Nabi akan keringanan. Geperdapat Nabi masanya keringanan rasa sakit. Hana sakit li. Sehingga terlepaslah oleh segala ikatan tip-tipnya ikatan. Sehingga bandum ikatan kabeh terlepas bandum. Ubena ikatan bandum ka terlepas sehingga Nabi seolah dan berdiri Nabi seolah-olah terlepas semualah seolah-olah baru terlepas daripada segala ikatan-ikatan dan akal. Seolah-olah Nabi baru terlepas daripada segala ikatan-ikatannya mandum. Sini tronte toh ayat ji yang je ke penawa sihir nyona diikat-ikat tanya bacanya babe kaya menurut drone kadang suka kena tihir je nya berkaim baca ayatnya. Istihir dro bek galak kurinong. Sehingga makaji umu ka pepluh anjino hana merumpok rinong lo. Makaji berkaim baca-bacanya. Ata menyomasa Nabi di sihir Nabi nyan, wate kenong sihirnya Nabi terasa ganyan kalih gewo bak rumah Aisyah. Padahal hana gewo. Nya menanci kadang taya, kalih ji rasa kalih mengkawin padahal galau mengkawin. Yang ke dalam kena kan? Kiban perasaan Nabi wate sihir habasa an Aisyah. Gedun itun le sihirnya daripada Aisyah. Hang gewo bak rumah Aisyah. Seolah-olah Nabi kalih gewo tinggalkannya kalih gewo bak rumah Aisyah padahal hana haik bu Nabi. Haik minum Nabi. Wate kenong sihirnya. Maka ji bet tampe ayah kenong sihir. Ipikir ke kak, fikir ke kak, fikir ke ro kalih mengkawin. Padahal kata yang bukti je kalau berkaim-kaim ka baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Bismillahirrahmanirrahim ke petronte. Toh surat ji. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu. A'udzu birabbil falaq. Aku melindung dengan Tuhan yang mempunyai waktu subuh. Aku melindung dengan Tuhan yang mempunyai waktu subuh. Pakan geme yang mempunyai waktu subuh. Karena waktu subuh itu waktu yang sudah aman. Yang sudah keluar daripada kegelapan. Seolah-olah mana jibi. Ulun melindung dengan Tuhan. Yang mana Allah Tuhannya kagak petebit lon daripada kesedihan kepada
kesenangan. Daripada kegelapan kepada terang menerang. Maka gemeta, aku melindung dengan Tuhan yang mempunyai falak. Mana falak? Waktu subuh. Daripada yang melindung min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa saja yang telah diciptakan, daripada hewan yang berakal dan selain yang berakal, dan kejahatan benda mati seperti racun dan selain demikian racun. Lu melindung dengan Tuhan yang mempunyai waktu subuh daripada kejahatan apa saja yang telah diciptakan daripada hewan-hewan yang berakal manusia dan selain berakal, dan benda-benda mati seperti racun dan selain demikian racun. Maka ia tanya orang ku berkaim dah bacanya supaya waktu segolom tajib i menyunat sihir ibu lam i bagi tanya ibu suruh waktu dah baca qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbil falaq langsung berutuh gelah. Tak melindung dia. Wa min syarri ghasiqin idza waqa, dan daripada kejahatan malam pada ketika gelap gulita ianya malam. Dan daripada kejahatan malam apabila gelap gulita ianya malam. Lu melindung juga daripada Tuhan daripada watai malam apabila gelap gulita watai malam tersebut. Sampai diganggu katanya. Artinya malam apabila gelap ia. Ataupun lu melindung daripada kejahatan bulan purnama apabila terbenam ia. Wa min syarrin nafasati, dan ulun melindung dengan Tuhan yang mempunyai waktu subuh daripada kuburukan wanita penyihir. Nafasati, daripada kuburukan wanita penyihir. Artinya sihir-sihir yang menghembus ianya wanita penyihir fil uqadi, pada ikatan mantra-mantra bunuh. Ya, bak sebelah bawahnya aku. Mana tipe alati yang diikatkan akannya alati pada benang, bak benang. Yang ditiupkan dalamnya benang dengan sesuatu yang berkata ia akannya sesuatu daripada selain meludah. Hana payah ludah. Ni ikut mantra-mantra je. Sebab haji ikut mantranya hana ada doa zihir kalau ada apa dia. Ya Tuhal iblisu wal iblisa wal jinnu wal jinna. Kalau macam lagi yang sama. Hana ipru dah. Kau ludah. Nyan tak melindung lagi tanya. Tanya tak melindung daripada Allah daripada kejahatan wanita penyihir fil uqad, pada sihir, pada ikatan ataupun busan. Nan ka. Wa qala damsyaragi, mahu besertanya kejahatan itu seperti segala anak-anak lubit yang disebutkan. Berarti anak lubut. Maka gemai wanita penyihir ini. As-sawahir, sifat bagi yang disifutkan yang dibuangkan, artinya perempuan penyihir. Aku melindung dengan Tuhan daripada perempuan penyihir yang meniupkan sihirnya di dalam ikatan. Dan kenapa dalam ayat ini dikhususkan akan perempuan daripada laki-laki? Pakon hang geme dan lo melindung daripada laki-laki yang tukang sihir. Pakon geme perempuan. Karena bermula sihir mereka itu perempuan itu lebih bersengatan daripada sihir laki-laki. Berarti sihir perempuannya lebih berat. Imat bagah tak imat daripada sihir laki-laki. Maka dia tanya baik sampai kenang sihir buat orang. Borinang ya. Bekayam tak baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bekayam tak baca baik sampai lagi tanya kenang sihir min syarrin nafasati. Dan lo melindung daripada kejahatan wanita penyihir. Apa hek gok kau ini? Kau kata lama warada ada berbaca li, bayang dah. Wa min syarrin nyo. Dan ulun melindung dengan Tuhan yang mempunyai waktu subuh daripada kejahatan orang dengki pada ketika dengki ia. Mananya pada ketika menampaklah oleh kedengkiannya dan beramal ia dengan kendakinya dengki seperti lubit yang disebutkan daripada seorang Yahudi yang dengki mereka itu lubit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahaya tak
Dengkinya bahaya juga. Gara-gara dengki ke jid disihir. Nah, dengkinya bahaya. Bahaya tak. Maka tengok dalam lindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarrin hasidin idza hasad. Dan lu melindung daripada kejahatan-kejahatan orang yang dengki pada ketika menampakkan kedengkian mereka itu. Seperti sejarah Nabi disihir oleh Lubid asal usulji karena kedengkian. Dan bermula sebut 3 yang melengkapi baginya 3 oleh ma khalaq. Sesudahnya itu karena bersengatan buruknya 3. Padahal kaitan mengandung min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa saja yang telah diciptakan daripada hewan yang berakal dan hewan yang tidak berakal. Kepegak mela wa min syarri ghasiqin idza waqab, kepegak mela wa min syarri nafasati fil 'uqad, kepegak mela wa min syarri hasidin idza hasad. Karena yang paling bahaya yang kelebohnya. Hebohnya yang paling bahaya. Wate malam apabila gelap gulita, cik bahaya tak. Roh rampok dia. Daripada wanita-wanita penyihir. Roh tanya pungo. Kena lagi kalau dia pungo kinang tu. Puhan makai sihir linang. Lian daripada seburuk-buruk orang-orang yang dengki pada ketika dengki. Ya. Wate ketika orang ka dengki kepada tanya nyan hati-hati tak tanya. Dalam bermula dengki itu harap-harap hilang nikmat orang yang didengkikan. Itu tarikh dengki. Berarti bergaduh nikmat jika iklom ji, kekaya alam ji. Bergaduhnya itu dengki. Sekalipun tidak berjalan bagi si hasad, misalnya walaupun penakan anak harap berok keji. Jambek pokok ji keji. Dan bermula ghibdah itu tamani misluha. Itu mengharap-harap misalnya nikmat. Nya ghibdah. Ghibdah cemburu. Cemburu ji. Berarti menyojih jid pakolun hanjut. Baik dengki. Kiban cara jih belum moto. Lun ku usaha juga baik lum belau. Nya ghibdahnya gak anjurkan. Maka bermula dengki itu dicelakan ketiadaan cemburunya. Cemburu hendak dicelakan. Wa alaiha dan datanya ghibdah dia itu dipertanggungkan hadis la hasada illa fisnataini. Hana dengki kecuali yang dengki pada 2 perkara. 2 perkara kon dengki mana ji? Cemburu. Dan bermula dengki itu awal-awal dosa orang yang maksiat kepada Allah Taala pada langit. Di langit orang yang awal tak maksiat kepada Allah itulah si hasud. Orang dengki. Dan awal-awal dosa orang yang maksiat di dalam bumi. Nyan juga. Maka dengki oleh iblis. Iblis langit. Adam. Langit juga. Qabil, Habil. Ibu mau. Maka dengki oleh iblis akan Adam. Dan Qabil dan Habil. Nyan dan bermula orang dengki itu dikutukkan. Lagi dibencikan. Lagi dilaknatkan. Lagi mal'un. Paling tak orang dengki orang. Bahaya tak? Di dalam kona hadis sungguh. Baru tak bercerita. Fi insan salah satun. Ya, nyebah khutbah tengok. Pada manusia itu 3, tidak pernah terlepas. Fil insan salah satun, pada manusia itu 3, tidak pernah terlepas. At-tayratu wad-dhannu wal hasadu, kata Nabi. Yang pertama firasat. Firasat nanda Firasat. Firasat lagi ilmu jahiliyah. Ilmu jahiliyahnya seumpama ji lo kanjana kena kawin ku sona nandon rizki nan winong ron hindun han cocok pakon hindun dumah rizki kisrah nunum kopi hindun dumah rizki kisrah nyoh lagak bintang nyoh winong lebih derajat daripada agam. Nyo dia tu ke bangke balik kur. Nyo lanjut. Yang nak ilmu firasat. Hana lagak bintang. Nyo lebih gap nyo kau kawin kah? Yakin tak mu pepe lan tapeh kah? Ciduk lah, ciduk bekah.
Duk. Ini duk bukan. Duk. Kim tu kau. Nah, nya ilmu firasat. Tampak iki ilmu firasat. Hindun, nanron, rizki. Nyah nak cocok. Pakan hindun dummah. Rizki kisrah. Soraya derajat kisrah dengan dummah. Dia tu dinong kah hendak. Nyah nak lagak bincang. Nyai tibik bintang 7 kata mampalah rumah tu. Payah kaji jamu. Nyai Nyai lebih baik. Alhamdulillah. Nyai minyak fitri, nyai rizki. Yang kekasih kisrah tu mah. Nyai dia ada apa? Nyai ilmu firasat pi. Beta mama yang kejauh berah. Leboh tidak pernah terlepas. Yang pertama firasat. Yang kedua prasangka kita kepada Gob. Yang ketiga dengki. Hantar lepas daripada manusia. Yang namanya manusia tetap nak heboh, firasat, sangkaan dan dengki. Maka caranya kalau tu, maka ditebit ianya seorang akannya seseorang daripada firasat bahawa baik dikembali ia. Berarti baik kembali. Oh, pegah hegop nyampe nam kawin aja. Baik apa teh? Baik apa? Baik apa teh? Nya contoh lain dak dia yo. Wa nak menunum ya. Nya contoh lain lagi kata yang orang takun, kena watai tebit lah rumah tiba-tiba. Kena jauh bukan. Watai kena jauh bukan menggenta ada badan. Nya tanda je hai bijak. Kelati dia. Nyan tetap je aju tanya. Serahkan urusan kepada Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Baik nah ada kena lengo-lengo tau. Nya tajak tengok ikoh lepa. Ikoh le ulu nya tanda je dah bahaya nya lebih firasat maka Allah yurju baik kembali. Dan keluar ianya seorang akannya 3 bunuh daripada sangkaan bahawa dipasti ia baik pasti sesuatu yang teodan kepada agak baik tanggap ju bahawa yang betul. Yang kelih bahawa kibat cara terbit daripada dengki Allah ya bagi baik beruakai. Menyuka dengki kepada agak membadat tidro mentau tengoklah hati. Baik jit lagi ada pegah orang lagi akai Abu Lahab. Katanya bengeh keji, tak usaha gop-gop lain juga bengeh ke bubengeh keji nya hana gebi nya dengki begitu ya. Pak Qala ba'dul hukama berkata oleh semua hukama barazal hasidu rabbuhu min khamsatin aujah. Nampaklah oleh orang yang dengki akan Tuhannya daripada 5 buah wajah. Dipulahi. Toh bahawa sesungguhnya wajah yang pertama abghadha kullu ni'matin dhaharat ala ghairi. Bencilah oleh tiap-tiap nikmat yang nampak di hati selainnya seorang. Tak pengeh. Tak pengeh. Kalau nikmat gop jika pengeh. Annahu bahwa sungguhnya orang dengki itu marah bagi pembahagian rezeki Tuhannya. Yang kedua, seolah-olahnya orang dengki berkata, ya, kenapa tidak engkau bagi lon ini pembagian? Pokok nak ajar keji, pokok hang ajar kelon. Bahaya dah boleh berkata dengki. Bermula yang ketiga bahwa sungguh orang dengki itu memprotes ia akan perbuatan Allah Ta'ala. Dia protes buat Allah Ta'ala. Kau jadi nampak baru niki lah kan. Yang keempat bahwa sungguh orang dengki dikehendak ia akan khutlanil aulia Allah, akan celaan aulia wali-wali Allah. Bina wali Allah Bandung dicela orang dengki. Yang kelima annahu a'ana adullah iblisun. Yang kelima bahwa sungguhnya orang dengki itu dimelindunglah oleh musuh Allah yaitu iblis. Musuh iblis melindungnya. Madutna wati rai urun dengki yang paling pegah rai urun dengki ngon iblis. Di antara manusia yang paling buruk yang ke urun dengki. Qala ba'dhum orang dengki tidak mencapai dalam majlis kecuali penyesalan. Dan tidak mencapai di sisi malaikat kecuali yang nat dan bengeh. Dan tidak dicapai pada khulwah kecuali jazaan, gundah, wahurman dan takiudah.
Menyoduk lah ramai-ramai je anda menyesal. Menyesal anda je dengan malaikat yang laknat tabi-tabi je. Menyesal sendirian je gundah. Nyesinggoh kibalam, nyesinggoh kibalam. Baru dengki. Kiban cara bu je selalu ingin menyakiti orang lain. Lian wala yunanu fil akhirah, dan tidak dicapai dia dalam urah akhirat kecuali kegundahan wa ihtirakan dan kebakaran. Harap tetut. Wala yunallahu minallah, dan dia mencapai daripada Allah kecuali bu'udan wa maqatan, kecuali jauh dan terkutuk. Maqatan kon dikutukkan. Yang kabeh